Guys, mga kaaywa-aywa, mga good morning, good morning, good morning. Nandito ako sa tabing dagat. Dito sa Occidental Mindoro sa, ano to pa? Aruma Beach. Ito ba guys, kasi nandito ako sa tabing dagat. Dito ako maganda ngayon. Okay. Tingnan nyo ha. Oh, ganyan. Tapos maganon. Ganyan. Tapos ihiyak yung tiyan, ganon. Oh, ganyan. Okay. Binawisan ako guys. Binawisan ako ng maraming singot guys. O dito naman ako guys. Tingnan nyo guys. O kasi tabi. Aywa. 1, 2. Ayan. Para malaki atong puwit guys. Tapos mawala ditong bilbi guys. Yan. Bukas ulit guys. Nandito kami guys. Mga kaaywa. Nandito kami ulit bukas. Tapos pag ano no. Ganyan. Oh, de sabay ligid-ligid. Ay, ganda oh. Ay, hindi. Parang maganon pala ipang oh. Ayan. Ayan. Para maliit na tutian guys. Gikaog-kaog. Daghan saging guys. Ay. Ganon guys oh. Oh, 1, 2, 3. Ay, wah. Ay, ang sarap. Ay, wah. Ay, wah, sarap pala. Galing ah. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ito na to. Okay. God bless us all. I love you all 3 times a day. Wow.